کہ آج نئے سال کا تیسرا سبت ہے اور آپ سب کو ہیپی سبت. لیکن عنوان کیا ہے جس پر ہم بات کریں گے؟ صحائف میں پیشنگوئیاں اور انجیل میں تکمیل. یعنی جو پیشنگوئیاں صحائف انبیاء میں کی گئی ہیں ان کی تکمیل انجیل میں ہوئی. آمین. جب ہم بائبل مقدس کے اندر ٹائم کی بات کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ وقت بڑا قیمتی ہے. وقت جو ہے وہ بڑی قیمتی چیز ہے. جب وقت گزر جاتا ہے تو پھر دوبارہ نہیں آتا. 3 ویک گزر گئے ہیں, کبھی واپس نہیں آئیں گے. جو ہم نے کھو دیا, جو ہم نے پا لیا, ہاں جو اس وقت میں گزشتہ 3 ویک میں اس نئے سال میں ہم نے کھویا ہے اس کا ازالہ نہیں ہو سکتا. جو پایا ہے وہ ہمارے ساتھ رہے گا. اگر دنیاوی مال متاع پایا ہے تو وہ یہی رہ جائے گا, لیکن اگر ہم نے کچھ کوالٹی ٹائم اپنے خدا کے ساتھ سپینڈ کیا ہے تو اس کی یاد ہوگی. تو لکھا ان کے اعمال ان کے ساتھ ساتھ ہوں گے. یہاں پہ جب میں وقت کی بات کرتا ہوں تو میں کہہ رہا ہوں کہ وقت جو گزر جاتا ہے پھر کبھی واپس نہیں آتا. اب یہاں پہ وقت لوگ کہتے ہیں جی میرا بھی اچھا وقت چل رہا ہے, کہتے ہیں جی میرا تو بڑا برا وقت چل رہا ہے. لوگوں نے وقت کو بدنام کیا ہوا ہے اچھے اور برے کے نام سے. یعنی کچھ کہہ رہے ہیں جی وقت اچھا ہوتا ہے, کچھ کہتے ہیں جی وقت برا ہوتا ہے. لیکن اس کے بارے میں لوگوں نے جو اپنی رائے قائم کر لی, اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم وقت کی قدر کرتے ہیں یا وقت کو ضائع کرتے ہیں. چناؤ ہمارا اپنا ہے کہ ہم وقت کی قدر کرتے ہیں یا وقت کو ضائع کرتے ہیں. وقت اچھا یا وقت برا, انسان کے اپنے چناؤ میں ہے وہ اپنے وقت کو کیسے اچھا بنا سکتا ہے, کیسے برا بنا سکتا ہے, کیسے ضائع کرتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جی وقت ہی نہیں بس کٹتا, ہمیں ٹائم پاس کرنا ہے, بس زندگی نہیں تکا لایا ہے. مطلب ناشکری کے الفاظ ان کے ہونٹوں پر ہوتے ہیں. بس جی جی نہیں رہے ہیں, جو نہیں آپ ہے کی کریے جی, پھر جون لی کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پہلے. مطلب وقت کی بے قدری جس بندے نے کی ہے وقت نے اس کو بے قدر کر دیا. جنہوں نے وقت کی قدر کی ہے ان کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں تو انہوں نے وقت کی جو قدر کی ہے, انہوں نے ہر وقت کا جو لمحہ انہیں ملا ہے انہوں نے اپنے آپ کو اور اس وقت کو سنوارا ہے. انہوں نے وقت کو ضائع نہیں کیا, وقت کو سمجھداری سے استعمال کیا ہے. اور جو لوگ وقت کی قدر کرتے ہیں عموماً وہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں. پنجابی میں محاورہ ہے ویلے دی نماز تے کویلے دیاں ٹکرا. تو یعنی مطلب یہ جو لوگ وقت کی قدر کرتے ہیں وہ سمجھداری کے ساتھ منصوبہ بندی کرتے ہیں, پلانز کرتے ہیں, کامیاب ہوتے ہیں. کئیوں نے ٹک ٹاک بڑا کے وقت گزار چکے, کئیوں نے اپنا وہ ٹک ٹاک والا وقت خداوند یسوع مسیح کے لیے کچھ نہیں کیا, اس کو پروموٹ کرتے تو یسوع نے سرفراز کرتا. لیکن چونکہ انہوں نے یسوع مسیح کو سرفراز کرنے کے بجائے اپنے آپ کو پروموٹ کیا ہے, ہو بھی گئے دنیا کے سامنے. دنیا ایک کلپ آپ کا دیکھتے ایک دفعہ پھر بھول جاتی ہے, پھر تو انہوں نواں بنانا پڑتا ہے. بہرحال جو لوگ وقت کا استعمال کرتے اسے ضائع نہیں کرتے. وقت انہیں نظم و ضبط سکھاتا ہے. وقت انہیں نظم و ضبط سکھاتا ہے اور وقت انہیں یہ سمجھاتا ہے کہ آپ میرے پابند ہو جاؤ. اور جو لوگ وقت کے پابند ہو جاتے ہیں ان کا وقت بدل جاتا ہے. وجہ کیا ہے کہ وہ لوگ وقت کے پابند ہو جاتے ہیں, وہ وقت کے اندر اپنے آپ کو رکھ کے دیکھتے ہیں اور سمجھداری سے وقت کا استعمال کرتے ہیں, وقت کا ضیاع نہیں کرتے, وقت کی قدر کرتے ہیں. اور پھر وقت ان کی قدر کرتا ہے. جس بندے نے اس پلپٹ کو عزت نہیں دی, اس پلپٹ کو نہیں عزت نہیں دی. وقت کا بھی حساب ایسا ہے, جس نے وقت کی قدر نہیں کی وقت نے اس کی قدر نہیں کی. وقت ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں وقت کا پابند ہونا ہے, وقت کا صحیح طریقے سے استعمال کا مقصد زندگی گزارنا سکھاتا ہے. ہمیں اپنے وقت میں سے ہر روز یسوع مسیح کو بھی کچھ وقت دینا چاہیے. خاندان اس نے دیا ہے, خاندان کے لیے وقت ہونا چاہیے, لیکن یسوع مسیح کے لیے بھی کچھ وقت. کبھی آپ نے کوئی اکیلے واک کی یسوع مسیح کے ساتھ؟ کبھی آپ تنہا سب کو چھوڑ کے, شور شرابے کو چھوڑ کے اکیلے کبھی یسوع مسیح کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے گزرے؟ کبھی آپ نے کچھ تنہائی میں اس کے ساتھ گفتگو کی جہاں پہ آپ کو کوئی نہ سن رہا ہو, آپ نے کھل کے اس سے بات کی, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی؟ دیکھیے وقت کی قدر کرنا ہمیں چغل خوری سے بھی بچاتا ہے.
फरेब ना खाओ, बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती। वजह क्या है कि उसमें हमने वक्त की कदर की होती। ये वक्त हम अपने नजात दहिंदा के साथ सर्व करते तो हमें वक्त कदर देता, वक्त हमारा अच्छा हो जाता, लेकिन हमने वक्त का ज़या किया, वक्त को बुरा हमने बनाया है। देखिए जी, वक्त की कदर करना यहाँ पे गुनाह से भी बचा सकता है। किसके साथ आप अपना वक्त गुजारते हैं मीनिंगफुल है। किन लोगों के साथ हमारा पाला पड़ता है, किन लोगों के साथ हम टाइम स्पेंड करते हैं। बेईमानों के साथ बैठेंगे, बेईमानी वाली बातें होंगी, ईमानदारों के साथ बैठेंगे, ईमानदारों वाली बातें होंगी। हर बंदा आपको अपना फेथ देने की कोशिश करता है, हर बंदा आपको अपना अकीदा देने की कोशिश करता है। जिनके पास यीशु मसीह का ईमान है वो अपना ईमान देने की कोशिश करते हैं, जिनके पास बेईमानी है वो अपनी बेईमानी देने की कोशिश करते हैं, जिनके पास अपनी फिलॉसफी है वो अपना फलसफा देने की कोशिश करते हैं। क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, जब पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा जो औरत से पैदा हुआ और शरीयत के मुतहत पैदा हुआ, ताकि शरीयत के मुतहतों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको ले पाले होने का दर्जा मिले। कब? जब वक्त पूरा हो गया। बात वक्त की है, ना वक्त से पहले आया ना वक्त के बाद आया। जो ही वक्त पूरा हुआ तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा। जुज़ो लाजिम है, एलिमेंट है। और फिर पेशनगोई है बाइबल के अंदर। मैंने कहा कि सहाइफ में पेशनगोइयां, अंजील में तकमील। जो सहाइफ के अंदर पेशनगोइयां की गई थी उनकी फुलफिलमेंट हम देखते हैं। मिसाल के तौर पे किसी भी हीरो की कहानी का आगाज उसकी जाए पैदाइश से होता है। कोई भी हीरो है उसकी कहानी का आगाज उसकी जाए पैदाइश से होता है कि वो पैदा कहां हुआ। तो हमारे हीरो खुदावंद यीशु मसीह का जो किस्सा है या जो उनकी कहानी है, उनकी कहानी का, उनकी दास्तान का आगाज भी उनकी जाए पैदाइश से होना लाजमी था। इसलिए उनकी बर्थ प्लेस के बारे में आगाह कर दिया गया कि वो पैदा कहां पर होंगे। लिखा गया था, ऐ बैतलहम इफ्राता, तू यहूदा के हाकिमों में से अब छोटा नहीं है। तो यानी उनके पैदा होने की प्लेस बताई गई। मीका ने कही कि बैतलहम में वो पैदा होंगे। और अंजील में मत्ती ने कहा प्रोफेसी इज फुलफिल्ड। तो मत्ती ने कहा हां वो बैतलहम में पैदा हो। यसाया ने 7वें बाब की 14वीं आयत में बताया कि उसकी मां कुंवारी औरत होगी, कुंवारी लड़की उसकी मां होगी। और फिर मत्ती ने कंफर्मेशन दी कि फरिश्ता कुंवारी औरत के पास आया, कुंवारी लड़की के पास आया और वही लड़की यीशु मसीह की मां बनी। हालेलुया। हम जिसकी बात कर रहे हैं वो नबूवतों का मसीहा है। प्रेज लॉर्ड। जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा। औरत से पैदा हुआ, लेकिन जब वक्त पूरा हुआ उसके कबीले के बारे में बताया गया जेनेसिस 49 में कि यहूदा के कबीले से वो पैदा होगा। याकूब ने अपने बेटों को बरकत देते हुए यहूदा को बरकत दी कि बादशाही का आसा तुझसे नहीं छूटेगा। यहूदा के कबीला बताया गया कि वो किस कबीले से पैदा होगा। और इब्रानियों 7वें बाब की 14वीं आयत में बताया गया कि यीशु मसीह यहूदा के कबीले ही से पैदा हुआ। फुलफिलमेंट हुई। हालेलुया। देखिए फिर उसके खानदान के बारे में बताया गया कि उसकी फैमिली कौन सी होगी। यसाया 11वें बाब की पहली आयत में बताया गया कि उसका खानदान कौन सा होगा। और मुकाशवा 22वें बाब की 16वीं आयत बताती है कि वो यहूदा के कबीले का शेरे बब्बर है। उसका खानदान बताया गया और फुलफिलमेंट हुई और नए अहदनामे ने तस्दीक कर दी कि यह प्रोफेसी पूरी हुई। फिर वक्त बताया गया कि वो कब मसीहा बनेगा, छुड़ाने वाला कब बनेगा। वक्त पूरा हो गया, खुदा ने बेटे को भेजा ताकि वो शरीयत के मुतहतों को मोल लेकर छुड़ाए। दानियेल ने 9वें बाब की 25वीं आयत में बताया कि वो हमारा छुड़ाने वाला कब ठहरा। इस नबूवत के अंदर वक्त बताया गया और ठीक वक्त पर उसने में छुड़ा लिया जो नबूवत में दिया गया था। और मरकस की इंजील में प्रोफेसी पूरी हुई। यीशु मसीह ने अपनी खिदमत का आगाज करते ही कहा वक्त पूरा हो गया है, वक्त पूरा हो गया है।
اور خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے، بس توبہ کرو۔ ایک بار پھر وقت پورا ہو گیا، خدا کی بادشاہی اب دروازے پر ہے، اب توبہ کا وقت آ گیا ہے، اب ضائع کرنے کا وقت کوئی نہیں ہے، اب یسوع مسیح کی دوسری آمد ہونے والی ہے۔ بس توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں۔ آمین۔ دیکھیے جی، نہ صرف اس کا خاندان بتایا گیا، اس کا پیغام بھی بتایا گیا۔ یسایہ 61 باب میں پہلی 3 آیات میں کہا گیا ہمارے پیغام پر کون ایمان لائے، 53 باب میں، اور پھر 61 باب میں کہا گیا ہے کہ خدا نے مجھ کو مسح کیا، میں حلیموں کو خوشخبری سناؤں، قیدیوں کے لیے رہائی کا اور اسیروں کے لیے آزادی کا اعلان کروں۔ اس کے پیغام کے بارے میں پیشن گوئی کی گئی، اور لوکا 4 باب کی 16ویں آیت میں لکھا ہے 21ویں تک کہ وہ پیشن گوئی پوری ہوئی۔ اس نے اندھوں کی آنکھیں کھولی، بدرو گرفتوں کو آزاد کیا، بیماروں کو اس نے اچھا کیا۔ عنوان کیا ہے؟ صحائف میں پیشن گوئیاں، انجیل میں تکمیل۔ تو جو کچھ صحائف نے پیشن گوئیاں کی تھی، اناجیل کے ساتھ نئے عہد نامے میں ان کی تکمیل بتائی گئی ہے۔ اس کا داخلہ یروشلم میں شاہانہ طور پر ہونا تھا۔ 9 باب کی 9 میں زکریا نے کہا کہ وہ جوان گدھے پر بیٹھ کے شاہانہ طور پر یروشلم میں جائے گا، اور متی کہتے ہیں 21 باب میں کہ ٹھیک یسوع مسیح گدھے پر بیٹھ کر شاہانہ انداز میں یروشلم میں داخل ہوئے، اور لوگ کپڑے بچھا رہے تھے، کھجور کی ڈالیاں نیچے رکھ رہے تھے۔ پھر بتایا گیا کہ انہیں دھوکہ دیا جائے۔ پیشن گوئی زبور 41 کی 9ویں آیت میں کی گئی کہ جو میری روٹی کھاتا اس نے مجھ پر لات اٹھائی، میرے دلی دوست نے مجھے دھوکہ دیا۔ اور ٹھیک یہ پیشن گوئی یہودا پر پوری ہوئی۔ اللہ 13 باب میں لکھا ہے جو اس کا دلی دوست تھا اس نے اس کو دگا دیا، اسی نے اس پر لات اٹھائی۔ پھر دھوکہ دہی کی قیمت بتائی گئی ہے۔ زکریا نے 11 باب کی 12ویں آیت میں بتایا گیا کہ دھوکہ دینے والا کتنی قیمت لے کے دھوکہ دے گا۔ بتایا گیا کہ چاندی کے 30 سکوں کے بدلے، اور 29 نہیں، 27 نہیں، 28 نہیں، ایگزیکٹ چاندی کے 30 سکے۔ نبوت کہتی ہے متی 26 باب میں کہ یہودا نے یسوع کو چاندی کے 30 سکوں میں بیچا۔ نبوت پوری۔ پھر بتایا گیا یسایہ 50 باب میں کہ اس کے منہ پر تھوکا جائے گا، میں نے تھوک اور رسوائی سے اپنا منہ نہیں چھپایا۔ اور متی 27 باب میں لکھا ہے کہ اس پر بہت تھوکا گیا۔ ایک رائٹر لکھتا ہے کتنا تھوکا گیا کہ اس کے پاؤں میں ایک چھپڑی بن گئی تھی، اتنا اس کے منہ پہ تھوکا گیا۔ اب تھوک کو دیکھ لیں تو اب الٹی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ جس پر تھوکا گیا، جو نبوت کی گئی تھی وہ پوری ہوئی۔ نبوت کی گئی تھی، یہ جزء لازم تھا، ایلیمنٹ تھا۔ نبوت کا کہ اس کی ہڈیاں نہیں توڑی جائیں گی۔ زبور 34 میں پیشن گوئی کی گئی تھی کہ اس کی ہڈیاں توڑی نہیں جائیں گی، اور ٹھیک جب وہ ہڈیاں توڑنے کے لیے یسوع سولی پر لٹکے ہوئے تھے 19 باب یوحنا میں، تو بدکاروں کی ہڈیاں ٹوٹی، یسوع کے پاس آئے تو وہ پہلے ہی مر چکے تھے، اور انہوں نے اس کی ہڈیاں نہیں توڑی۔ ہاللیلویا۔ جو کہا گیا تھا وہ پورا ہوا۔ کہا گیا تھا کہ وہ مجرموں کے ساتھ، کرمنل کے ساتھ اونچے پر چڑھایا جائے، کہا گیا تھا یسایہ 53 باب میں، اور پورا ہوا یہ مارک 15 باب میں کہ یسوع مسیح 2 بدکاروں کے درمیان سولی پر چڑھائے گئے۔ 2 بدکاروں کے درمیان سولی پر چڑھانے سے مراد یہ تھی کہ یہ ان دونوں سے زیادہ بڑا بدکار ہے۔ صحائف میں، انجیل میں تکمیل۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارا یسوع نبوتوں کا مسیح ہے۔ آمین۔ پھر بتایا گیا کہ انہوں نے اس کا تمسخر اڑانا تھا زبور 22 میں، کہ اس کا مذاق اڑایا جانے والا تھا۔ جو کہا گیا تھا ایگزیکٹلی وہ پورا ہوا۔ اعمال کی کتاب متی کی انجیل میں بتایا گیا کہ اس کا تمسخر اڑایا گیا، اس کا مذاق اڑایا گیا۔ پھر زبور 16 میں کہا گیا تھا کہ اس کو زندہ کیا جائے گا، اور زبور 16 کو ہم اکثر گاتے ہیں اور کہتے ہیں میری جان نو آپ خداوند مڑ کے جمالے گا۔ اور ٹھیک خداوند یسوع مسیح کو قبر سے زندہ کیا گیا، جلایا گیا۔ ٹائم کے بارے میں بتایا گیا کہ اس کے آنے کا وقت کیا ہوگا، ٹائمنگ کیا ہوگی، اور 9 باب کی 26 آیت میں بتایا گیا کہ ٹائمنگ جو تھی وہ پوری ہوئی۔
मत्ती कहता है ये इसलिए हुआ ताकि जो नबी की मार्फत लिखा था वो पूरा हो। जब आप बात करते हैं इसराइली कैलेंडर्स की या इसराइली तारीख की या इसराइली ईदों की बात करते हैं, मैं बताना चाहता हूं कि ये यीशु मसीह की जिंदगी, मौत और उसकी आमद के बारे में खूबसूरत पेशन गोइयां करती हैं। इसराइल की जो ईदें थी, हर ईद यीशु मसीह को जो है वो बयान करती है। मिसाल के तौर पे पैसोवर, फसा, पिशाक, जो 14 निसान को मौसम बहार में ईद मनाई जाती थी, उसका बर्रा खुदावन यीशु मसीह था। देखो ये खुदा का बर्रा है। फिर अनलेवन ब्रेड, बेखमीरी रोटी की ईद मनाई जाती थी। ये 15 निसान को 7 दिनों के लिए मनाई जाती थी। यानी मतलब कि यीशु मसीह की जिंदगी में कोई गुनाह नहीं है। वो जिंदगी की रोटी है। मैं वो रोटी हूं जो आसमान से उतरी हूं और उसमें कोई खमीर नहीं, या खमीर गुनाह की लामत। निशानदही ईद यीशु मसीह की तरफ करती थी। पहले फलों की ईद, डे आफ्टर सबत, सबत के दूसरे दिन पहले फलों की ईद मनाई जाती थी। और यूहन्ना यहां पे खुदा का बंदा ग्रंथियों में पौलुस रसूल कहता है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने वालों में पहला उठा है। जिस तरह पहले फल सबत के दूसरे दिन पेश किए जाते थे फलों की ईद मनाने वक्त, उसी तरह यीशु मसीह जी उठने वालों में से क्या है? पहला उठा है। इसी तरह पेंतीकोस्त, ईद पेंतीकोस्त जो मनाई जाती थी, जिस पर यीशु मसीह ने पाक रूह दिया अपनी कलीसिया। हर ईद यीशु मसीह की तरफ इशारा करती थी। आमीन। फिर नरसिंगों की ईद, रोश हशाना, नरसिंगों की ईद मनाई जाती थी। और आखिरी नरसिंगा फूंका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला। आखिरी नरसिंगा फूंका जाने वाला। तो नरसिंगे बताते थे कि यीशु मसीह की आमद होगी नरसिंगों के साथ। दुल्हन को वो नरसिंगों के साथ लेने के लिए आएगा। हालेलुया। फिर डे ऑफ अटोनमेंट, योम कपूर, योम कफारा की ईद मनाई जाती थी। और योम कफारा ये 10 तिशरी को मनाई जाती थी। और इसमें बताया जाता था कि यीशु मसीह जो है वो कमिंग किंग है और वो हाई प्रीस्ट है। योम कफारा में बताया जाता था कि यीशु मसीह आसमानी हैकल का असल काहिन है, काहिन आज़म है। आमीन। इसी तरह टैबरनेकल्स, शुकोट, टैबरनेकल्स का मतलब है खैमों की ईद। खैमों की जो ईद मनाई जाती थी, 1000 सालों तक ईदें मनाई जाती रही। सिखाना इसराइल को यह था कि देखो खुदा का खैमा आदमियों के दरमियान, और वो मुजस्सम होकर उनके दरमियान सुकून करता है। असल खैमा यीशु मसीह है। कलाम मुजस्सम हुआ जब वक्त पूरा हो गया और हमारे दरमियान रहा। और एक बार फिर मुकाशवा की किताब में कहता है कि देखो खुदा का खैमा आदमियों के दरमियान होगा, बर्रा और खुदा उसका नए यरूशलेम का मकदस होगा। तो मेरे यहां कहने का मतलब है कि हर यहूदियों की ईद खुदावंद यीशु मसीह की तरफ इशारा करती थी, उसके जी उठने की तरफ, उसके मरने की तरफ, उसके वापस आने की तरफ, उसके आसमान पे जाने की तरफ। हालेलुया। अनुमान क्या है? सहायफ में, पेशनगोइयां, अंजील में तकमील। हालेलुया। हमारे पास नबियों का वो मोहतबर कलाम है। ये सुनी सुनाई बातें नहीं है, ये खुदा का जिंदा कलाम है। और हर एक के लिए नहीं है, हर एक के लिए नहीं है। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या। देखिए जी, ये बंदा है पीटर डब्ल्यू स्टोनर। उसने एक किताब लिखी जिस किताब का नाम था साइंस बोलती है। पेशन गोई और बाइबल की दुरुस्तगी का साइंस से सबूत, ये अनुमान था। और उस किताब में उसने कहा कि साइंस बोलती है और पेशन गोइयों को, प्रोफेसीज को साइंस से साबित किया जा सकता है। जिसने कहा, इस किताब में इसने इम्कान जाहिर किया कि फर्ज करें कोई बंदा पेशन गोइयां बाइबल की पूरी कर दे तो वो सारी तो नहीं पूरी कर सकेगा ना, हमने इतनियों का जिक्र किया है। कुछ चंद एक पूरी कर सकेगा। अचानक किसी की जिंदगी से कोई पेशन कोई पूरी होगी तो वो मसीहा तो नहीं होगा ना। कोई अचानक पूरी कर दे, लेकिन जिसका इम्कान बड़ा कम है कि कोई अचानक पेशन गोइयां जो है वो मसीहत में पूरी कर दे और कहे कि मैं मसीह हूं। कईयों ने बताया कि मैं मसीह हूं, लेकिन वो सारी प्रोफेसीज पर पूरे नहीं होते।
सारी नबूवतों पर वो पूरे उतरे, और शायद कोई कर भी दे जिसका इम्कान पीटर ने कहा कि बड़ा कम है, लेकिन उसने कहा, दावा किया इस किताब में कि साइंसी रियाजियाती इम्कान के तरीकों से पेशन गोइयों की जांच की जा सकती है, और साइंस तायद करती है इस बात की कि नबूवत की तस्दीक साइंस से की जा सकती है। मैं साइंटिस्ट की बात इसलिए आपको कर रहा हूं कि हम बाइबल के एतबार से भी ये बात समझते हैं, और साइंस भी इस बात को प्रूव करती है कि जो नबूवतें हैं उन्हें साइंस से साबित किया जा सकता है। हालेलुया। देखिए, बिब्लिकल जो प्रोफेसीज हैं उसके अंदर नेशनल जो इसराइल है, जो नेशनल इसराइल मतलब जो कौमी इसराइल है, वो फेल होता है, उनकी अदालत होती है और खुदा उन्हें सजा देता है। कितनी बार वो फेल हुए, अहद तोड़ा, अदालत हुई, फैसला सुनाया गया, खुदा ने उन्हें सजा दी। फिर दर्जनों ऐसी नबूवतें बाइबल में हैं जो हकीकी इसराइल यीशु मसीह के बारे में, यीशु मसीह एक बार भी फेल नहीं हुआ क्योंकि वो हकीकी इसराइल है। और फिर जो प्रोफेसीज के बारे में दी गई, खासतौर पर जो नबूवतें आखिरी जमाने के बारे में, रेवलेशन में, एंड टाइम के बारे में दी गई, लफ्ज ब लफ्ज पूरी हो रही। लेकिन हमें जानना, नॉलेज खुद चल के हमारे पास नहीं आएगा, हमें नॉलेज को सर्च करना पड़ेगा। देखिए, आखिरी जमाने में दानिश बढ़ेगी और लोग तहकीक और तफ्तीश करेंगे। लेकिन अगापे फेलोशिप चर्च का भी शुरू करेगा तहकीक और तफ्तीश करना। लोग करेंगे, हम कब तफ्तीश और तहकीक करेंगे? हम कब संजीदा होंगे? हम कब वक्त का दुरुस्त इस्तेमाल करेंगे? देखिए जी, मत्ती की इंजील में दो स्टेटमेंट्स बड़ी आम है। मत्ती की इंजील में आपको पूरी ये स्टेटमेंट्स मिलेगी। मत्ती इस बात को बार बार कहता है, पूरा हो या पूरा हुआ। उसने अक्सर ये कहा कि ये सब ऐसा हुआ था कि जो नबी की मार्फत लिखा था पूरा हो, जो नबी की मार्फत लिखा था पूरा हो, और लिखा है जो नबी की मार्फत लिखा था वो पूरा हुआ, वो पूरा हुआ। बार बार इन हवाला जात में वो इन दो स्टेटमेंट्स को बयान करता है, जो लिखा है वो पूरा हो, या जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हुआ। फुलफिल, पूरा हुआ, पूरा हुआ, तमाम हुआ, पूरा हुआ। मत्ती रसूल का लिखने का ये अंदाज है, फुलफिल्ड, फुलफिल्ड, टू बी फुलफिल्ड, वाज फुलफिल्ड। मत्ती की इंजील जो कि खास कर यहूदियों के बारे में लिखी गई, यहूदियों के लिए लिखी गई, यहूदियों को कायल करने के लिए लिखी गई, इसलिए मत्ती सहाइफ से हवाला जात लेता है, सहाइफ की नबूवतें लेता है और कहता है ये नबूवत थी, ये भी पूरी हुई, ये नबूवत थी, ये भी पूरी हुई, ये यिर्मयाह ने कहा था, ये भी पूरा हुआ, ये यशायाह ने कहा था, ये भी पूरा हुआ, ये दाऊद ने कहा था, ये भी पूरा हुआ। इसलिए उसने बार बार कहा फुलफिल्ड, 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 ताकि जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो, ताकि हमें किसी तरह का शक ना रहे कि यीशु मसीह कौन है। यीशु मसीह नबूवतों का मसीह, आमीन। ताकि हमें पूरा एहसास हो कि जिस पर हम ईमान रखते हैं वो कुदरत वाला मसीहा है, वो नजात दहिंदा है, वो शिफा भी दे सकता है, वो नजात भी दे सकता है, वो जिंदगी भी दे सकता है, क्योंकि अलूहियत की सारी मामूरी मुजस्सम हो के उसमें सकूनत करती है। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा? ये ना समझो कि मैं तौरेत या नबियों की किताबों को मनसूख करने आया। मनसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया, पूरा करने। क्या उसने पूरा किया? सहाइफ में पेशनगोइयां, अंजील में तकमील, पूरी कर दी इसने। जो पेशनगोइयां थी उसने कहा मैं पूरी करने आया। लेकिन इस आयत से आप क्या समझते हैं जब यीशु मसीह ने कहा मैं तौरेत या नबियों के सीफों को मनसूख करने नहीं आया बल्कि पूरा करना है? ये तौरेत या नबियों की किताबों से क्या मुराद है? तौरेत से है जो मूसा ने 5 किताबें लिखी वो, और जो साहिफ अंबिया है उनको। मैं सबको पूरा करने आया हूं, किसी को मिटाने या मनसूख करने नहीं आया। कौन कौन सी किताबों के अंदर जो लिखा गया था या तौरेत में जो लिखा गया था, क्या क्या लिखा गया था जो उसने पूरा किया? क्या पूरा किया उसने? उसका पैदा होना पूरा हुआ। क्या दोबारा पैदा होगा? वो पूरा हो गया, वो नहीं पैदा होगा। और क्या पूरा होगा? क्या वो दोबारा मरेगा? आपके इर्द गिर्द के लोग कहते हैं उन्हें भी मौत आएगी, कुल्लु नफ्स जाएगातुल मौत।
उनका कीदा है कि हर बंदा मरेगा, तो क्या वो मर के फिर जिंदा होगा? नहीं, एक दफा हो गया, पूरा हुआ। उसने मरने से पहले कहा तमाम हुआ, इट इज फिनिश्ड, तमाम हुआ, अब कुछ और होना बाकी नहीं है। वो पूरा करके मरा, जो कुछ हमारी निजात के लिए जरूरी था वो पूरा करके गया। इससे पहले कि मैं और आप जाएं, जो कुछ मेरी और आपकी निजात के लिए जरूरी है उसे पूरा कर जाए, जो कुछ मेरे और आपके घराने की निजात के लिए जरूरी है उसे जिम्मेदारी से निभा के जाएं। वक्त बड़ा कम है, काश हम भी इसकी तरह कहें कि मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी, मैंने ईमान को महफूज रखा है। आमीन। सो पूरा हुआ। सो मैं तौरेत या नबियों की किताबों को मंसूख नहीं बल्कि पूरा करने। और क्या पूरा किया उसने? शिफा दी, निजात दी। अच्छा, कुछ लोग इस आयत से ये समझते हैं कि उसने हमारे लिए ना शरीयत भी पूरी कर दी है। ओके, शरीयत भी उसने पूरी कर दी, मगर कौन सी वाली? कुर्बानियों वाली। भाई सोचो, उन्होंने 7 ईद सन, हर ईद उत्ते बछड़े ते जानवर लैके आते सन और दूरों दूरों लैके हैकल जाते सन। ते जे सानू क्या चले जी, अगले हफ्ते एक बकरा भाई अदील लैके आएंगे, दूजा बकरा भाई मनीर लैके आएंगे, तो फिर भाई मनीर ते दील नू लभदे रहना। मतलब कितना मुश्किल होता, लेकिन उसने कुर्बानियों की सारी शरह पूरी कर दी, मिटाया नहीं, पूरी कर दी। अपनी कुर्बानी देकर उसने कहा तमाम। आपकी कुर्बानी की जरूरत है, लेकिन छेती शायद पाकिस्तान में मसीह कुर्बानियां करने शुरू कर दी, क्योंकि पिछले दिनों में बड़े दिन पे वो बछड़ा सजा के लेके फिर रहे थे अपना गुड फ्राइडे वाले दिन। काफी पुरानी पोस्ट है कि यार यीशु मसीह मतलब ज़िबा होए ने ते सानू ओदी निशानी नहीं रखनी चाहिए। मतलब जो बिदात शुरू हो गई है, जो कलाम को रद्द किया जा रहा है, अनकरीब शायद पाकिस्तानी लोग, अब तो शर्म आती है इबादतों की वीडियोस देखते हुए, ऐसी ऐसी जात के ठुमके लगाए जाते हैं, पाखरू की ममूरी के नाम पे ऐसे ऐसे स्टेप्स लगाए जाते हैं कि प्रोफेशनल डांसर भी ना शायद लगाए। लेकिन शायद अनकरीब ऐसी बिदात पैदा हो जाए। लेकिन अब कुर्बानियों की शरह सारी इसने पूरी कर दी, 10 हुक्मों की शरह भी पूरी कर दी। अब मानने की तो जरूरत नहीं है, मानने तो पड़ेंगे, कि वो तो पूरे हो गए, वो तो मानने पड़ेंगे, पूरे होने हैं। देखें, यहाँ पे रस्मी शरीयत की बात हुई है, जो नबियों की सहाइफ में तौरेत में लिखा था, वो जो रस्मी शरीयत है वो पूरी हुई है। 10 हुक्म अखलाकी शरीयत है। अब उसने ज़िना को जायज थोड़ी करार दे दिया, चोरी को ये थोड़ी कि आप कर लिया करो वेले के वेले, मजबूर जो हो। अब माँ बाप की इज्जत लाजम है या नहीं है? अखलाक की शरीयत वही की वही है, वो मोहब्बत सिखाती है इंसान से और खुदा से। जो पूरा हुआ वो रस्मों की शरीयत थी, ईदों से उसका ताल्लुक था। अब ईदें मनाते हैं, खत्म, ईदों ने इशारा किया, वो पूरा हो गया। देखिए जी, यहां पे तौरेत से मुराद जो है वो मूसा की किताबें और नबियों के सहाइफ है। सो अनुमान क्या है? सहाइफ में, अंजील में तकमील। मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम और दिल का तुम्हारी जाने। मुझसे सीखो। क्या सीखो भाई? मुझसे हलीमी सीखो। हलीम बंदा हलीमी सिखाएगा, फरोतन बंदा ही फरोतनी सिखाएगा। क्या कोई अकड़ू बंदा फरोतनी सिखाएगा? जिस बंदे के पास अकड़ है वो आपको अकड़ ही देगा, जिस बंदे के पास तिड़ है वो तिड़ देगा। हम अपना वक्त गुजारते किसके साथ है? मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम और दिल का। मुझसे फरोतनी सीखो, मुझसे हलीमी सीखो। मेरे पास आओ तो तुम्हें क्या मिलेगा? आराम मिलेगा, रेस्ट। सबत आपको क्या देता है? आराम। ईमानदारों के लिए सब्बत का आराम बाकी है। बाइबल मुकद्दस में यीशु की खिदमत एक तरह का सब्बत थी। यीशु मसीह की खिदमत एक तरह का सब्बत थी, एक अजीम जश्न जुबली की पेशबीनी थी। जुबली अंग्रेजी में है, बिब्लिकल वर्ड है। गैर अक़वाम भी मनाती है जुबली, सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली। तो जुबली हर 50 सालों के बाद मनाई जाती थी। देखिए, जब जुबली मनाई जाती थी तो होता क्या था
ہر 50 سال بعد بائبل نے جو ہمیں بتایا کہ 50واں سال جوبلی کا سال ہوتا تھا. 50واں سال کون سا سال ہوتا تھا جی؟ جوبلی کا سال یوبلی کہلاتا ہے. جوبلی کا سال ہوتا تھا. اس وقت ہوتا کیا تھا کہ اگر کسی بندے نے زمین گروی رکھی ہے, چھڑا نہیں سکا, تو 50ویں سال آٹومیٹک زمین اصل مالک کو واپس مل جاتی ہے. یہ سال جوبلی تھا, خدا نے ٹھہرایا تھا. اگر کسی نے قرضہ لیا ہے اور وہ قرضہ ادا نہیں کر سکا, تو اینڈ کیا ہوتا تھا کہ وہ بندہ جب قرضہ ادا نہیں کر سکا تو سال جوبلی میں اس کا قرضہ آٹومیٹک معاف ہو جاتا تھا. اب قرضہ دینے والا قرضہ لینے والے سے ڈیمانڈ نہیں کر سکتا تھا. یہ سال جوبلی تھا, 50واں سال. یہاں تک کہ اگر کسی بندے نے اپنے آپ کو بیچ دیا ہو, غلامی میں دے دیا ہو, نوکر بن گیا ہو, تو ہر غلام اور ہر نوکر 50ویں سال آٹومیٹک آزاد ہو جاتا تھا. سال جوبلی میں یہ ہوتا تھا. کلچر یا یہودی ادب کے مطابق ایک اہم دن تھا. تو یسوع مسیح نے کہا میرے پاس آؤ, میں تمہیں کیا دوں گا؟ تھکے ماندو آرام دوں گا. دیکھیے ایک بندہ یسوع مسیح کے پاس آ کے کہتا ہے میں اپنے بھائی کو کتنی بار معاف کروں؟ کیا 7 بار؟ تو یسوع مسیح نے کیا کہا؟ 7 کے. اب غور سے سنیں, لکھا ہے پس سب پشتیں ابراہم سے داؤد تک 14 ہوئی. کتنی پشتیں ہوئی؟ ابراہم سے داؤد تک کتنی پشتیں ہوئی؟ 14. اور جب آپ متی کی انجیل کے پہلے باب کی پہلی ہی آیت سے اوپر ٹائٹل دیکھیں گے تو لکھا ہے ابن ابراہم اور ابن داؤد کا نسب نامہ. تو متی یسوع مسیح کو ابن ابراہم کہتا ہے اور ابن داؤد کہتا ہے. یہاں پہ وہ ابن ابراہم کی بات کرتا ہے, ابراہم کی بات کرتا ہے, داؤد کی بات کرتا ہے. سنیں, اور لکھا ہے اور داؤد سے گرفتار ہو کر بابل جانے تک کتنی پشتیں ہوئی؟ 14. اور گرفتار ہو کر بابل سے جانے سے لے کر مسیح تک 14 کو ڈیوائیڈ کریں 7 14 پھر ملٹیپلائی کریں 7 7 into 7 49. ہر 49 ایئر کے بعد خدا نے بنی اسرائیل کو بحال کیا. انہوں نے بدکاری کی, غلامی میں گئے. ہر 49 کے ایئر خدا نے اپنی قوم کو پھر یاد کیا. ابن داؤد تک 14 پشتے, داؤد تک 14 پشتے, اور ابراہم سے لے کے داؤد تک 14 پشتے. 14 2 7 ملائیں جمع کریں تو 14 ہوتا ہے نا, ملٹیپلائی کریں تو 7 into 7 49. یعنی 49 ہر بار جب 49 ایئر ختم ہو جاتے تو سال جوبلی ہوتا اسرائیل میں. اور یہ جو کچھ بھی لکھا گیا کلام پاک میں اچانک نہیں لکھا گیا, حادثاتی طور پر نہیں ہے. پاک روح بڑا ماسٹر ڈیزائنر ہے, اس نے ایک ایک چیز ناپ تول کر لکھوائی ہے. اب سنیے بائبل مقدس کیا کہتی ہے. اس وقت پترس نے پاس آ کر اس سے کہا اے خداوند, اگر میرا بھائی میرا گناہ کرتا رہے تو میں کتنی دفعہ اسے معاف کروں؟ کیا 7 بار تک؟ یسوع نے اس سے کہا میں تجھ سے یہ نہیں کہتا کہ 7 بار بلکہ 7 دفعہ کے 70 بار. اگر آپ 7 دفعہ کو 70 بار ملٹیپلائی کریں تو کر کے دیکھیں کتنے بنتے ہیں. آپ کے پاس موبائل ہے, اچھا یوز کے لیے ہے, دیکھیے ملٹیپلائی کریں 7 کو 70 کے ساتھ, سب ذرا کر کے دیکھیں, صاحب غلط بھی ہو سکتا ہے. 490 بن رہے ہیں. تو یسوع مسیح نے کتنی بار کہا معاف کر؟ تو کتنی بار معاف کر؟ 490 بار معاف کریں. 0 پیچھے سے ڈالیں, باقی کتنے رہ گئے؟ 49. 490 سے 0 ڈالیں, باقی کتنے رہ گئے؟ 49. تو انہوں نے کہا جی میں کیا 7 بار بھائی کو معاف کر دوں کافی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں, 7 کے 70 دفعہ معاف کر. کیوں کہا یسوع نے 7 کے 70 دفعہ معاف کر؟ کیا منطق ہے اس کے پیچھے؟ کیا لاجک ہے اس کے پیچھے؟ کیا راز ہے اس کے پیچھے؟ کیوں یسوع مسیح نے کہا کہ 7 کے 70 بار معاف کر؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ آج کریں. کبھی آپ نے سمجھنے کی کوشش کی؟ آج سمجھیں کیوں انہوں نے یہ کہا. دیکھیے جی بائبل مقدس فرماتی ہے
یسوع یہاں پر مسیحا کے بارے میں دانییل کی کتاب میں سے ایک قدیم پیشنگوئی کا حوالہ دے رہے ہیں. یہاں پہ جو یسوع نے بات کی تو دانییل کی کتاب کی ایک پرانی پیشنگوئی کا وہ حوالہ دے رہے تھے, اور پیشنگوئی یہ ہے, دانییل تیرے لوگوں اور تیرے مقدس شہر کے لیے کتنے ہفتے مقرر کیے گئے ہیں؟ 70 ہفتے. اگر 70 ہفتے ہوں اور ایک ہفتے میں 7 دن ہوں تو کتنے دن بنے گے؟ 490. جو کچھ یسوع مسیح وہاں پہ کہہ رہے تھے وہ اس پیشنگوئی کا حوالہ دے رہے تھے. تیرے لوگوں کے لیے, تیرے مقدس شہر کے لیے. دانییل کون تھا؟ نبی تھا. کس قوم کا؟ اسرائیلیوں کا, یہودیوں کا. تو دانییل یہودیوں کے لیے اور تیرے شہر کے لیے. دانییل کے لوگ کون تھے؟ یہودی تھے. یہودیوں کے لیے اور تیرے شہر کے لیے. دانییل کا شہر کون سا تھا؟ یروشلم. یعنی تیرے شہر یروشلم کے لیے اور تیرے بھائیوں, تیرے لوگوں یہودیوں کے لیے کتنے ہفتے مقرر کیے گئے ہیں؟ 70 ہفتے. کتنے دن؟ 7 دن ہفتے میں اور 70 ہفتے. 70 into 7 490. ان کی پہلی بات یاد ہے پطرس, اتنی بار معاف کرنا ہے. 7 کے 70 بار. آپ کے پاس ایک دفعہ ایک ماں اپنے بچے کو لے آئی تو کہتی ہیں یا رسول اللہ بچے نو منع کرو گڑ بڑا کھانا ہے. آپ نے فرمایا بی بی بچے کو لے جاؤ, کل لے کے آ. ماں بچے کو اگلے دن لے کے چلی گئی. آپ نے فرمایا بیٹا گڑ مت کھایا. بی بی کہتی ہے حضور آپ کو کل ہی فرما دیتے اتنی سی بات کہ گڑ نہیں کھانا. کہتا کل تے میں آپ ہی کھاتا سی. جس بندے نے یہ کہا تو اپنے بھائی کو 7 دفعہ نہیں 7 کے 70 دفعہ معاف کر, تو کیا وہ خود 7 کے 70 دفعہ معاف نہیں کرے گا؟ آمین. تیرے لوگوں اور تیرے مقدس شہر کے لیے کتنے ہفتے مقرر کیے گئے ہیں؟ 70 ہفتے. اس کے بعد کیا ہوگا؟ خطا کاری اور گناہ کا خاتمہ ہو جائے گا, بدکاری کا کفارہ دیا جائے گا, ابدی راست بازی قائم ہو. رویا اور نبوت پر مہر ہو. جو رویا دی گئی ہے, جو نبوت کی گئی ہے, اس پر مہر کر دی جائے گی. تمام ہوا, پورا ہوا. عنوان کیا ہے؟ صحائف میں پیشن گوئیاں, انجیل میں تکمیل. اور انجیل میں جب تکمیل ہوگی تو جو نبوت کی گئی اس پر مہر ہو جائے گی. It is finished, it is done. پاک ترین مقام منسوخ کیا جائے گا. اور یاد رکھ تیرے لوگوں کے لیے 70 ہفتے مقرر کر دیے گئے, مختص کر دیے گئے. کٹ, ہیبریو میں ورڈ یوز ہوا ہے کیتک, کٹ. اور کٹ کہاں سے کٹ کیے گئے؟ یہ ایک لمبی بات ہے, میں اس طرف جانا نہیں چاہ رہا. دیکھیے یہ یسوع مسیح نے یہاں پہ حوالہ دیا. حزقیل خداوند سے رویا سمجھ رہے تھے اور خدا نے حزقیل سے کہا حزقیل یروشلم کی ایک فوٹو بنا زمین کے اوپر, اس کے نقشہ بنا کے اس کے ارد گرد فوجی بٹھا, منجنیکیں لگا. منجنیک وہ ہوتی ہے جس سے پتھر دور پھینکتے تھے وہ پرانے وقتوں میں, کلوں کی دیواریں ڈھانے کے لیے لکڑی کی بڑی سی مشین ہوتی تھی. سو منجنیکیں یروشلم کے گردا گرد لگا اور ایک کروٹ پہ لیٹ جا, اور اپنی روٹی جو ہے وہ تو انسان کی نجاست پر پکانا. بڑا کٹھن امتحان تھا. اب انسان کی نجاست پر آپ روٹی پکا کے کھائیں تو کھائی جائے گی. اس نے کہا خدا نے کوئی ناپاک چیز نہیں کھائی کبھی. اس نے کہا اچھا چلو یہ ہے کہ گوبر پر بنا کے کھانا روٹی. تو ایک کروٹ لیٹنا, سامنے تیرے یروشلم کا خاکہ ہو, ارد گرد تو اس کو فوجوں کو بٹھانا. تو جتنی دیر تو ایک کروٹ میں جتنے دن لیٹا رہے گا, میں تیرے ایک ایک دن کے بدلے اسرائیل کی ایک ایک سال کی بدکاری برداشت کروں گا. نبوت کو سمجھنے کے لیے ایک دن ایک سال کے برابر ہے. ایک دن ایک سال کے برابر ہے. تو یہاں پہ دانییل تیرے لوگوں کے لیے اور تیرے مقدس شہر کے لیے کتنے ہفتے مقرر کیے گئے ہیں؟
कितने दिन बनते हैं? 400, यानी 490 साल जो एक्चुअली दिन है, हकीकत में साल है नबूवत के रॉ में। तो मैं 490 सालों तक यहूदियों को माफ करता। हालांकि मेरे लिए मुश्किल है, जिस तरह तेरे लिए रोटी इंसान की नजासत पर पका के खाना मुश्किल है, मेरे लिए भी ऐसा ही इनकी बदकारी बर्दाश्त करना मेरे लिए भी मुश्किल है। जैसे तेरे लिए मुश्किल है एक करवट पे लेटना, फिर थक के दूसरी करवट पे लेटना, मेरे लिए भी मुश्किल है कि मैं इनकी बदकारी बर्दाश्त करूं, लेकिन मैं फिर भी 490 साल तक इनकी बदकारी बर्दाश्त करूं। समझ आई क्यों उसने कहा पतरस अपने भाई को कितनी बार माफ करना? बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी भाई। पहले बात निकलने तो दे, लेकिन बात तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती है। बात हम सुनना ही नहीं चाहते, बात तो हम समझना नहीं चाहते। हमारे पास वक्त का है बातों को समझने का। कहता है दस्तरखान कै और गंदगी से भरे, दस्तरखान उल्टियों से भरे हुए हैं, गंदगी से भरे हुए हैं। दस्तरखान पर उल्टियां हुई हैं, गंदगी पड़ी हुई है। मैं अपना कलाम किनको सिखाऊं? क्या उनको सिखाऊं जिनका दूध छुड़ाया गया है? मैं किन से कलाम करूं? दस्तरखानों पर तो गंदगी है, उल्टियां की हुई लोगों ने, कौन मेरे दस्तरखान से खाएगा? तो मैं अपना कलाम फिर किसको सुनाऊं? जिनका दूध छुड़ाया गया फिर मैं उनको सुनाऊं? क्योंकि बड़ों के पास तो टाइम नहीं है, वक्त कोई नहीं है, वक्त देने वाले के लिए वक्त कोई नहीं है। यहां पे मैंने तेरे लिए एक एक साल के बदले हिजकिय्याह ने एक एक दिन क्या किया है? मुकर्रर किया है। कलाम पाक में लिखा है जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा जो औरत से पैदा हुआ और शरीयत के, ताकि शरीयत के मुताबिक को मोल लेकर छुड़ा ले और हमें ले पालक होने का दर्जा। आमीन। देखिए जब तारीखी एतबार से हम देखते हैं तो मैंने पहले भी आपको बताया कि जब यीशु मसीह पैदा हुए थे तारीखी एतबार से रोमियों ने सड़कों का जाल बिछा दिया हुआ था। खत पहुंचाने के जराए आमदरफ्त बड़े आम थे और पुराने वक्त में रसूलों ने खत लिखे, अंजील लिखी। जुबान एक बोली जाती थी, ग्रीक, इंटरनेशनल लैंग्वेज थी। कल्चर आम था, एक जैसा कल्चर था, एक जैसी जुबान थी। रोड जो थे वो पक्के बन गए हुए थे, रोमियो ने पक्के रोड बनाने शुरू किए थे। फास्ट ट्रैक थे, डाक बड़ी तेजी से पहुंच जाती थी। तारीखी एतबार से पूरे बड़े समंदर बहरे अकियानूस पर रोम का कब्जा था और जंगें खत्म हो गई थी, पीस था, अमन था। इस वक्त यीशु मसीह पैदा हुआ क्योंकि वक्त पूरा हो चुका था। बाइबल के एतबार से, बिब्लिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, जो दानियल नामे बाब की 24 से 27वीं आयत में पेशनगोई दी गई थी वो पेशनगोई भी पूरी हो गई थी। और यीशु मसीह जब आए उन्होंने अपनी खिदमत का आगाज किया और उन्होंने कहा वक्त पूरा हो गया है और खुदा की बादशाही नजदीक आ पहुंची है, बस तौबा कर। हालेलुया। अजीजान मन, ये नबूवत है, समझना है। किसी पादरी साहब से जाकर कहे मुझे ये नबूवत समझा, ये उस नबूवत का हिस्सा है। तेरे लोगों के लिए, तेरे मुकद्दस शहर के लिए 70 हफ्ते मुकर्रर किए, 490 साल। इस नबूवत में बताया गया कि 490 साल शुरू कहां से होंगे। नबूवत में तब बताया गया कि उसके दरमियान क्या होगा, फिर बताया गया कि मसीहा आएगा कब, उसको मसा कब किया जाएगा, उसकी खिदमत का आगाज कब होगा, बताया गया कि वो कब मरेगा, बताया गया कि गैर कौमों तक इंजील कब जाएगी। हमारा खुदा वक्त का पाबंद नहीं है, वक्त हमारे खुदा का पाबंद है। लेकिन जब वक्त पूरा हो गया तो वक्त ने कहा सर आगे जाओ, खुदा ने कहा नहीं, क्योंकि वक्त पूरा हो गया, अब तौबा का वक्त है। अब खुदा की बादशाही नजदीक आ गई है और यीशु मसीह ने मुनादी करते हुए कहा कि खुदा की बादशाही तुम्हारे दरमियान है। बाइबल मुकद्दस फरमाती है उसके बारे में। और फिर लिखा यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद
यीशु ने गलील में आकर खुदा की खुशखबरी की मुनादी की। याद रखिए, यूहन्ना ने बपतिस्मा दिया यीशु मसीह को, और यूहन्ना को फौरन पकड़ लिया गया। और जैसे यूहन्ना को पकड़ा गया तो यीशु मसीह अभी भी बैप्टिस्माइज हुए थे, उनकी खिदमत का आगाज हुआ था, उनका बपतिस्मा हुआ था, वो मसा हुए थे पाक रूह के वसीले से। और घर जाकर उन्होंने मुनादी की अपने इबादत खाने में, जहां से वो गलील से आए थे, नासरत से, तो उन्होंने कहा खुदा की रूह मुझ पर, उसने मुझे मसा किया है। थोड़े दिन पहले, 40 दिन पहले पाक रूह ने उसे मसा किया था पानी के बपतिस्मे से। आमीन। यहां पे पकड़वाए जाने के बाद यूहन्ना के यीशु ने गलील में आकर खुदा की खुशखबरी की मुनादी की। और क्या मुनादी की? कि वक्त पूरा। अब कोई प्रोफेसी बाकी नहीं रही। टाइम प्रोफेसी हैज बीन फुलफिल्ड। नबूवतें पूरी हो गई हैं। अनुमान क्या है? सहाइफ में पेशनगोइयां, अंजील में तकरीर। अब वक्त पूरा हो गया, नबूवत पर मोहर हो गई है। अब वक्त और नहीं है, खुदा की बादशाही नजदीक आ गई है। अब क्या करो? तौबा करो और खुशखबरी पर क्या करो? ईमान लाओ। पौलुस रसूल कहते हैं खुशखबरी यीशु मसीह का मरना, उसका दफन होना, उसका जी उठना और उसका आसमान पर जाना है। किताब मुकद्दस के मुताबिक ये गॉस्पेल है। इस पर आप ईमान लाओ। अब वक्त पूरा हो गया। अब हमारे पास जाया करने का कोई वक्त नहीं, अब बेकार रहने का कोई वक्त नहीं है। अब खुदा के कलाम में लिखा है, बस अगर बेटा तुम्हें आजाद करेगा तो तुम वाकई आजाद होगे। कोई पुप्पी का मुंडा आजाद नहीं जी करा सकता। खुदा का बेटा अगर हमें आजाद करेगा तो हम आजाद होंगे। हमें हमसे ही खुदा का बेटा छुड़ाएगा तो हम छूटेंगे। हम अपना आप भी अपने आप से नहीं छुड़ा सकते। खुदा की बादशाही दरवाजे पर। पौलुस रसूल कहते हैं, द किंगडम ऑफ द लॉर्ड इज ऑन हैंड। खुदा की बादशाही नजदीक आ गई। अब इजाजत दे कि खुदा का बेटा हमें आजाद करे। इजाजत दे कि वो हमारी जिंदगियों में है। लेकिन वो तभी आएगा जब हम उसके साथ वक्त गुजारेंगे, जब हम उसे समझेंगे। जो कोई फख्र करता है, ना दौलतमंद अपनी दौलत पर, ना कवि अपनी ताकत पर फख्र करे। जो कोई फख्र करता है वो इस बात पर फख्र करे कि वो मुझे समझता है और मुझे जानता है। खुदा आपको